اگر آپ الف لام ہی کہا ہے مفتی صاحب، جو الف لام ہی کہا ہے یہاں پر جی کتنے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے الف کیا کہا ہے؟ لام ہی میری کہا اب ہے۔ دیکھیں مجھے بولنے کا موقع دیجیے بہت ہو بھائی، چکی مجھے ہے مفتی صاحب بولنے تو مفتی دیں صاحب یہ بات مفتی صاحب بولنے مفتی تو صاحب دیں نا۔ چھوڑ دیں یہ بات، آپ نے جو بولنے تو دیں نا، میں بات کر سب سے پہلے آپ مفتی مجھے بتائیں مولانا مفتی صاحب اس کی ترکیب کر دیتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ الحمد یار فاروق صاحب، آپ کی میری بات آپ سے ہو رہی ہے کہ عمر باپ سے ہو رہی ہے؟ بیچ میں بار بار آپ بول رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک بات بات ہو گئی ہے، نہیں میں کہہ بھی رہا ہوں کہ وہ میری بہن ہے، میں بات کر سکتا ہوں۔ جب میں اس سے بات کروں تو آپ بیچ میں کون ہوتے ہیں؟ کوئی اور کون مجھے ہوتا ہے؟ آپ ایک بات مجھے ایک بات بتا دیں۔ اچھا عمر باپ دیکھیں، یہ بتائیں میری بات سنیں بھائی میری بات مجھے سنیں۔ آپ کی میں نے غلطیاں ساری بتانے کی گفتگو اجازت سنی ہے کہ نہیں؟ آپ کی غلطیاں بتانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب شاہ بھائی صاحب آپ میری مجھے بات تو بولنے سن دیں گے لیں، تو میں بتاؤں گا نا۔ تو سن لیں حضرت، بیچ میں حضرت بولتے تو ہی جا سن رہے ہیں لیں، میری سارے۔ بات تو سن لینا، بات تو یار سن لیں۔ فاروق صاحب دیکھیں بات مہربانی مرزا کرکرا نہ کریں، مائک میوٹ کریں، عمر باپ سے مجھے بات کرنے دیں، مہربانی۔ افسوس کی بات ہے بھائی، عابد بہت صاحب افسوس کریں، آپ مائک میوٹ کر کے افسوس کریں۔ فاروق صاحب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یار الف یہ طریقہ لام مائک میوٹ کر رہی ہوں یہ عمر بات باپ، ایسے نہیں یہ ہونی، ایسے نہیں ہونی۔ مجھے بتائیں کہ یہ الف طریقہ لام، تو نہیں ہے نا۔ مجھے آپ نے کہا جی غلطی بتاؤ تو مجھے بتانے تو دیں۔ بھائی میری بات سنیں، غلط نہ بتائیں، غلطی بتائیں، غلط نہ اب بتا بتائیں، رہا ہوں نا، مجھے بولنے نہیں دے رہی، مجھے بولنے تو دیں۔ آپ نے بولنا ہی غلط ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے الحمدو کو او کہا ہے، بھائی پہلے اور پورے مجھے یہ بتائیں، پہلے مجھے گواہی الحمدللہ دینے رب دیں۔ العالمین کا میں بتا دیتا ہوں، پہلے مجھے چپ کر کے۔ نہ ایسے نہیں ہونا مفتی صاحب، اب یہ تو غلط بات ہے، مائک میوٹ کر۔ اچھا دیکھیں جی، بات سن لیں، بات سن لیں جی۔ اچھا جی، عمر باپ صاحبہ، مفتی صاحب کو اتار دیا، جزاک اللہ۔ فاروق صاحب ایک منٹ، فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے الف لام کو استقرار کہا تھا یا حمدن کو کہا تھا؟ اور میں نے الف لام معرف باللام اور الف لام کو استقرار کہا یا نہیں کہا؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ جی عمر باپ صاحبہ، میں آپ کی میری سسٹر ہیں، دیکھیں میں ایک آپ کا بھائی ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے جو ترکیب کے اندر چیزیں بتلائی ہیں، دیکھیں ہم بھی درس نظامی پڑھے ہیں، بالکل آپ نے تقریباً ٹھیک بتلائی ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، نہیں مجھے یہ بتائیں کہ الف لام کو میں نے استقرار کہا کہ حمدن کو کہا؟ نہیں، آپ نے حمدن الف لام میم کو استغراق کہا ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ میں اب یہی جو مفتی انہوں نے صاحب الزام لگایا کہ میں جو ہوں وہ غلط کہہ رہی ہوں، تو یہ بات غلط ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہی بات کرنے لگا، تھوڑا سا آپ ساتھی سن لینا۔ عمر باپ صاحبہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو جو دیکھیں سارے ساتھی سن رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ اگر بات بڑھتی ہے نا ان چیزوں پہ، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 10-15 منٹ ان ترکیبوں کے اوپر لگائے، سارے معاملہ دیکھیں، یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میری سسٹر ہیں، یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام ساتھی قرآن و سنت کے قواعد، علم، نحو اور صرف کو نہیں جانتے۔ بہن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مفتی صاحب کو بھی میں کہنا چاہ رہا تھا، علمی گفتگو علمی انداز میں علمی لوگوں کے درمیان ان باکس میں ہونی چاہیے، یہاں بروڈ پہ علمی گفتگو اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب ترکیبیں آپ لینے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، اگر وہ مفتی صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ترکیب کر کے دکھاؤ، اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک یہ سمجھے گا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، ایک سمجھے گا میرے پاس علم کم ہے، اپنا علم جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی یہ غلط ہے حضرت۔ دیکھیں اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بلا دیتا ہوں، اب اتنی لمبی بات کرنے کی بجائے، الحمد مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، للہ مجرور ہے، جار مجرور بن کے جو ہے یہ جو ہیں الحمد کے متعلق ہوتے ہیں، یہاں یہ مبتدا بن جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ میری بات سنیں، ابھی تو میں نے ترکیب نہیں کی، ابھی تو میں نے تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بتایا کہ حمدن کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور حرف جارہ کیا ہے، مجرور کیا ہے، آپ نے صحیح کہا، اب جس وقت میں مجرور جار کو نسبت دوں گی، نسبت کے بعد میں اس کو خبر بناؤں گی، پلیز اپنا چہرہ کہیں چھپا لیں، جملہ بن جائے گا، جملہ اس مفتی صاحب اپنا چہرہ چھپا لیں۔ آپ نے چیلنج کیا تھا ہماری بہن کو، انہوں نے آپ کا منہ بند کر دیا۔ اب اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہے، مفتی صاحب پلیز اوپر نہ آئیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہم سب کا ٹائم ضائع نہ کریں پلیز۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو ذاتیات کے اعتبار سے تو نہ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جس بات پہ گفتگو چلتی ہے اگر اسی دیکھ میں یہی چاہ رہا تھا نا، اب مجھے پتا تھا کہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا نا وہ زیرو ہوگا،
वो मकसद ये वही बात हुई ना। अब तो इस तरह की गुफ्तगू, मैं आपसे यही मशवरा आपको देता हूँ कि ज़ातियात पे गुफ्तगू जब भी होती है उसका नतीजा हज़रत कुछ नहीं निकलता सवाए किसी की हद के इज़्ज़त के। अब देखें, ये मेरी बहन है, मैं हालांकि ज़्यादा भाई आबद को जानता हूँ, तो ये मेरे बाप साहिबा मेरी सिस्टर हैं, इनको मैं इतना नहीं जानता। तो अब देखें वो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, आबद भाई बड़े तरीके से, बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे मिजाज से वो लोगों को समझाते हैं। तो ये अंदाज़ होना चाहिए जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के पास भेजा था दावत व तबलीग के लिए, तो अल्लाह ने यही कहा था क़ौलन लय्यिना, मेरे मूसा जब आपने उसके दरबार में जाना है तो सख्ती से गुफ्तगू नहीं करनी, लय्यिना नरमी से गुफ्तगू करनी है। हो सकता है लअल्लहु यतज़क्करु और यख्शा, हो सकता है वो डर जाए, उसके दिल में ये बात आ जाए। तो गुफ्तगू का अंदाज़ धीमे लहजे में होना चाहिए, दावत व तबलीग के अंदाज़ में होना चाहिए, सबसे पहले अपनी इस्लाह के लिए होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें किसी आलिम दीन के अंदर मौजूद हैं तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस मनहज को सही तरीके से अदा कर रहा है जी। क्योंकि हुज़ूर ने, वो आलिम दीन हो चाहे उसको दीन की कोई बात भी हो मालूम हो, तो उसके अंदर अपनी इस्लाह हो, सबसे दूसरों की इस्लाह नहीं। जो दूसरों की इस्लाह के लिए बात करेगा, याद रखें मैंने अपने बड़ों से सुना है, वो इंसान गुमराह होगा। अपनी इस्लाह के लिए बात करें और सारी ज़िंदगी तालिब इल्म बन कर रहें। आप ये बातें मुफ्ती साहब को समझाया करें ना। पहली बात है, मुझे ये बताएं कि मुफ्ती साहब की कंप्लेन किस, हम जिधर से उन्होंने डिग्री ली है, हम कंप्लेन कहाँ पे करें कि ये जो मुफ्ती साहब ऐसी आके बातें कर जाते हैं, कहीं ना कहीं तो इनकी कंप्लेन बनती है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ ये दारुल उलूम वाले या जो जहाँ से इन्होंने डिग्री ली, इनकी डिग्री कैंसिल की जाए। जो मुफ्ती गाली देता है वल्लाही उसकी डिग्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमानों को देखिए मौलाना अच्छी उलमा चाहिए, गाली बात नहीं चाहिए। एक सेकंड इबादत भाई, एक सेकंड। फारूक साहब मेरे आप बड़े प्यारे भाई हैं और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और सेहत दे। और मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर मैं गलत हूँ मुझे गलत कहिएगा कि उमर बाप आप ये गलत कह रहे हैं। जितने गलत लोग हैं वो मुफ्ती साहब ने अपने साथ बिठा कर मेरी बारे में एक मिनट फारूक साहब मेरी एक बात, इतने गलीज अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, इतने गलीज, और इस तरह का वहां पर बैठ के मेरे बारे में मजाक होता है। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो आप जिंदगी में आप कभी शायद जो है ना मुफ्ती साहब का नाम लेना ना लिया, ठीक है। मुझे लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनाई, मुझे भेजी, मुझे मेरी ब्रॉड पर आकर मुफ्ती साहब के सामने कहा, तो मैंने पता क्या जवाब दिया, खबरदार किसी ने मुफ्ती साहब के बारे में बात की, वो मेरा कुछ नहीं लगता, चले यहाँ से चला जाए। उसके बाद मुझे कादियानियों ने कोई बात की कि जी मुफ्ती साहब आपके ब्रॉड पे बैठे ये कर रहे हैं, आपके लिए जाके सुन लें। जैसी मैसेज आया मैंने कहा तुम होते कौन है बकवास करने वाले, मैंने जाके खुद सुना। एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लें। के ब्राड पर गई, अब मैं बताऊं फिर बात आपको, जब आप गई थी किसी की बात करेंगे आपके भी आएगी। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही। हाँ करो, क्या बात कर रही है तुम, करो, कौन सी बात कर रही है तुमने? मैं इधर नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं तुम करो कादियानियों के, क्या कह दिया मैंने कादियानियों को? आप मुफ्ती साहब को छोड़ दें, हम आपको कुछ नहीं कहते। नहीं, मुफ्ती साहब ने छोड़ा मुझे 1 साल से, बस छोड़ दें, माफ करें। सिस्टर मेरी बात सुने, मैं देखें सच्ची बात आपको बताऊं ना, एक मिनट मेरा दिल दुख, मेरी छोटी सी बात सुने। फारूक साहब नहीं, ये बात कंप्लीट होने दे, मैं कोई ज्यादा नहीं करती। मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर जब भी बैठी मैं बात कर रही होती, मुफ्ती साहब आते मैं पीछे हट जाती, जब मुफ्ती साहब बात करेंगे। मुफ्ती साहब ने बेड़ा गर्क करके डिबेट का, गालियां, फलाना, शुगल मुगल जो किया, मैंने उफ नहीं की कि मुफ्ती साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमने जो मुफ्ती साहब ने किया मतलब बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब ने, मैंने डिबेटें 15 दिन मैंने अनाउंसमेंट किया, 15 दिन मैंने यार बीच में ट्रैप नहीं करो, खामोश रहो। 15 दिन मैंने फारूक भाई अनाउंसमेंट की कि मैं फलां दिन डिबेट कर रही हूँ, फलां बंदे के साथ कर रही हूँ, ये मौजू है, सब तशरीफ लाइएगा। मैं बैठी हूँ, डिबेटर आए हैं,
मुफ्ती साहब ने वो कला कमा करके वो फेंक कर गई है, ठीक हो क्या? मैंने कभी नहीं कहा। मुफ्ती साहब जिन लोगों में बैठते हैं उन्होंने मेरे बच्चों की तस्वीरें लगाई, मेरी फैमिली को टारगेट किया, लेकिन मुफ्ती साहब जब आए मैंने मुफ्ती साहब की इज्जत की, मैंने मुफ्ती साहब का एहतराम किया, ठीक हो क्या? आज मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैंने कहा मुफ्ती साहब आए हैं, मैंने फौरन लिया, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब ये बात है, ये मुझे झूठा कह रही हैं कि आपने ये बातें झूठ बोली हैं, तो मैं ये बात जो है ना आज क्लियर करने के लिए, इनको डिबेट के लिए इनकी ब्रॉड से उठा के लाई हूँ कि आए जी करें बात, ठीक हो क्या? मुफ्ती साहब से उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कि कौन बात करेगा? मैंने कहा जाहिर है मैंने बात की थी तो मैं ही करूंगी। मुफ्ती साहब कहते नहीं जी ये नहीं बात करेगी, मैं करूंगा। उन्होंने जैसी बात को शुरू किया वो कहते हैं कि इन्होंने गलीज गालियां मुझे माँ बहन की निकाली हैं, तो वहां पर माँ बहन दोबारा से शुरू। अब मुझे ये बताइए कि मैं गलत हूँ फारूक साहब? अब आपने इंसाफ खुद करना है। जी बोलिए, आप, मैं सुन रही हूँ। जी मैं देखें जी, मेरी बात सुन लें। मैं सिस्टर आपकी बात को सारा सुन रहा हूँ, मैंने अंदाज़ा भी लगा लिया है। देखें मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, यकीन जाने मैं पाकिस्तान में यहाँ हम नमाज़ पढ़ के, अभी मैं मदरसा है हमारा तो तबलीगी इदारा है, मैं उस पर पढ़ाता हूँ। मैं अभी सिर्फ इन बरोडों भाई आबद हो गए और साथी हो गए जितने भी, या इन पे सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ इन बराडों के ऊपर ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर गुफ्तगू होती है, तो चंद कलिमात हम भी अपनी इस्लाह के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के हक़दार होने के लिए यहाँ आ जाएं, तो इसलिए हम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं जी। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर हम ज़ातियात पे देख, मुफ्ती साहब ने जो भी किया मुफ्ती साहब को नहीं करना चाहिए था। आप और मुफ्ती साहब के दरमियान अगर कोई चपकलसें चल रही हैं, कोई दिल आज़ारी दोनों की है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, आबद साहब हो गए दूसरे साथी, आप इन तमाम मामलात को ख़त्म करवाने की कोशिश करें जी। इससे नुकसान होगा ये मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे साल से आप बता रहे हो रहे हैं, और सवाए नुकसान के हमें कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। आप जिस उन्वान को लेके, जिस टॉपिक को लेके यहाँ आए हुए हैं, आप उसी टॉपिक पे गुफ्तगू करें। मैं एक बराड पे था भाई आबद साहब की, शुरू में आज से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, तो हमारे ना एक अहले तशरीफ़ भाई आए बरोड के ऊपर, तो उन्होंने ना अहले बैत के उन्वान पर कुछ सवाल करने की कोशिश की कि आप अगर इसका जवाब दे दें, तो मैंने एक मशवरा दिया कि देखिए यहाँ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पे गुफ्तगू है, लिहाजा बेहतर यह है कि किसी मसलक के बारे में गुफ्तगू ना की जाए, इससे ना दूरियाँ पैदा होंगी। तो आबद भाई ने मेरी इस बात को जो है ना लिया, फॉलो किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पे गुफ्तगू होगी, इसके अलावा किसी मौजू पे किसी तरह गुफ्तगू नहीं होगी। तो उस भाई को हमने इस मौजू पे भी हमने गुफ्तगू करने की इजाज़त भी नहीं दी, और मैंने ख़ुद भी नहीं की, हालांकि कर सकते थे। तो मैं ये आपको मशवरा देता हूँ कि इन दूरियों को आप ख़त्म करें, और जिस महाज के लिए आप निकले हुए हैं इसी पे अपनी सलाहियतों को खर्च करें। तो ये अब हाँ, अगर 15, 20 मिनट, 25 मिनट अगर किसी मसले पे गुफ्तगू होती, ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पे गुफ्तगू होती, या इन कादियानियों पे गुफ्तगू होती, तो कितना फ़ायदा होना था लोगों को। अब ये सारा वक्त आपके सामने है कि ज़ातियात पे बातों के ऊपर चला गया। तो मुफ्ती साहब को भी प्लीज़ समझाया जाए। मेरे भाई हैं, आप भी मेरी बहन हैं, मैं दोनों की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ज़बान के अंदर मोहब्बत और प्यार का लफ्ज़ बोलना चाहिए। ऐसा लफ्ज़ कभी नहीं। देखें, मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुज़ूर ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ये हदीसें हम पढ़ते हैं बहन, मुफ्ती साहब भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो इन पे अमल भी हमको ही करना चाहिए। पहले अगर हम अमल करेंगे तो लोगों को हम अमल करवाने के ऊपर आमादा कर सकते हैं। अगर हम नहीं, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ातियात पे कौन सा ऐसा हमला है जो मुशरिकीन मक्का ने नहीं किया जी। वही लोग जो आपको सादिकुल अमीन कहते थे, जो आपके पास अमानतें रखते थे, वही लोग जब हुज़ूर ने नबुव्वत का ऐलान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको क्या कह रहे हैं? कहीं साहिर कह रहे हैं, कहीं मजनू कह रहे हैं, कहीं दीवाना कह रहे हैं, माज़ल्ला कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं माज़ल्ला पागल कह रहे हैं। ये सारे जुमले कुरान के अंदर तकरीबन मौजूद हैं। अल्लाह तसल्लियाँ दे रहे हैं, नहीं मेरे महबूब अब इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो अखलाक का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है
अपने आप को झुकाना सीखें, अपने आप को माफ़ करना सीखें। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, जो बंदा झुक जाता है ना, अल्लाह उसे बुलंद कर देते हैं। जो बंदा जी बहन। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन मुझे एक बात फ़ारूक साहब ये बताएं कि आप गुफ्तगू कर रही हैं और एक दो लोगों के दरमियान हो रही है, एक दफ़ा दो दफ़ा इंसान किसी को इस तरह तजलील कर दे उसकी, या 50 या 60 लोग वहाँ पर बैठे सुन रहे हों और उसे कहे कि इस औरत की कोई हैसियत ही नहीं है। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ कि मुफ्ती साहब प्लीज़, मुफ्ती साहब गाली गलोच नहीं, यानी वो हर जगह के ऊपर ये चाहें कि देखें, मैं अगर किसी की ब्रॉड के ऊपर जाती हूँ, कोई होस्ट है, वो मुझे इजाज़त देगा कि मैं उसको कहूँ चल ना बीबी तू साइड पे हो तो मुझे ये करने दो? कोई इजाज़त देगा मुझे फ़ारूक भाई? जी बिल्कुल नहीं। ये नीचे एक सवाल कर रहे हैं साथी, मुझे नहीं पता ये कौन है, कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का आप मतलब बता कर जाएँ। देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का मतलब तो वाज़ेह है, इतने तो आप बच्चे नहीं हैं कि आपको पता ना हो। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है हिफाजत करना। ख़त्म नबुव्वत से मुराद है जी, हाँ जी जी, कादियानी जो भी है। अब सुने, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है हिफाजत करना, और ख़त्म नबुव्वत का मतलब है कि हम हमारा अक़ीदा ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। हुजूर के बाद अब ना कोई नबी आएगा, चाहे वो ज़िल्ली हो, बुरूज़ी हो, जो भी वो अपने ऊपर जो है ना वो लेबल लगाए, वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा, लाइन होगा, लानती होगा। और याद रखें कि ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है, हमारा अहले सुन्नत वल जमात तमाम उलमा का, तमाम मुसलमानों का इजमा है इसके ऊपर कि ख़त्म नबुव्वत का मसला ये हमारे इस्लाम की सरहदों का मसला है। यानी ये हमारे इस्लाम की सरहद है, ये बाउंड्री है। इससे पहले, इससे पीछे पीछे बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर डिस्कस हो सकता है, लेकिन ख़त्म नबुव्वत अक़ीदा ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ कोई मुसलमान नहीं कर सकता। ये हमारे इस्लाम की बाउंड्री है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो अगर ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर किसी को इतराज़ हो, या इस पे अपने दिल को तसल्ली देना चाहे, या अपने आप को जो है ना इसके मैदान में लाना चाहे, तो जी बिस्मिल्लाह, ये हमारी बहन है, बाकी लोग हैं, भाई आबद साहब हैं, ये सारी बरोडें चल रही हैं, आप दिल खोल के आएँ। लेकिन याद रखें कि आप, अब मसला ये है कि मैं जितने भी बरोडों पे गया हूँ, ये लोग नीचे से कमेंट तो करते हैं, ऊपर नहीं आते, इनका सबसे बड़ा मसला है। और अगर आते हैं तो फिर ये वही उसी के ऊपर गुफ्तगू करके, बस लड़ाई झगड़ा करके, मैं ये कर दिया, मेरी इज़्ज़त इसने ये कर दी, इसने ये। भाई देखें, आपको अगर कहाँ भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके दरमियान कोई ऊंच नीच भी तो होती है ना। कौन सा भाई है ऐसा जिसके दरमियान ऊंच नीच नहीं होती? तो जब मामलात बढ़ते हैं तो बातें तो होती हैं, तो उन बातों को आप छोड़ के दिल बड़ा करके जिस मौजू पे आते हो उस मौजू पे गुफ्तगू करके जाया करो। इंशाल्लाह हमारी ये बरोड के जितने साथी हैं, हमारी ये बहनों समेत, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा जवाब देंगे और तसल्ली आपकी करवाएंगे। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल ऊपर आके किया करें। नीचे कमेंट करते हैं आपने, और नीचे कमेंट करके आप चले जाते हैं। हूँ इसको ऊपर ले, अगर जी जी हम्यूनिटी साहब करें बात आप। जी किस बराड की बात कर रहे थे? करें। कौन सी बराड की? मैं बराड जो की बात कर रहे थे ना आप करें, आपको पूरी इजाजत है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं हर किसी को पूरा बोलने का टाइम देती हूँ। देखिए, मैं किसी का आयब नहीं उछालता, ना ही बात करता हूँ। मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा। नहीं नहीं, अगर आप आपने सबके पूछना सामने ही करें, है कोई तो। प्राइवेट में बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं भी मुझे एक कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा आलिम हूँ। मेरी बात सुने, जब बात ही ब्रॉड पर हुई तो आप प्राइवेट में मुझे क्या बताएंगे? जब बात ही चीज आपने पब्लिक कुछ है। ऐसा नहीं किया, मतलब ये है कि गलतियां सबसे होती हैं। और जी मुझे बताओ मुफ्ती ना कि साहब से मैंने अगर जो हो किसी गया की, तो। मेरी बात सुने, मुझे वो बताएं जो मैंने गलती की या किसी के साथ जो मैंने जुर्म किया है, वो मुझे बताएं। देखें, ज्यादा लोगों के सामने बताने से और मैं भाई अच्छा नहीं मैंने वो समझता। बात ब्रॉड में की थी कि अपने घर के किसी दरवाजा बंद करके की थी मैंने। जो भी मैंने हरकत बोला की है थी ना किसी ब्रॉड आपको, पे की होगी ना। उम्मे रुबाब ये साहिबा कादियानियों की बरात थी। मुझे ये बताएं कि जो मैंने हरकत की है वो ब्रॉड पे की है या अपने घर में बैठ के की है, वो बता दे मुझे। देखें, कादियानियों की बरात थी अच्छा। और
बाकी मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो नहीं तो मुझे गलती बताओ, इंसान से हो कादियानियों की जाती ब्रॉड है। थी तो क्या हुआ वहां पे? तो कोई जब रिकॉर्ड एक कर बात लेगा, है ही कल को ब्रॉड की मशहूरी हो है, जब जाएगी, एक फायदा। चीज है ही पब्लिक है, तो वो तुम क्यों नहीं बताओगे भाई? बताओ। ये अगर मौलाना साहब इजाजत दें तो जी मौलाना देख साहब दे लेते दें हैं। इसको इजाजत। जब ये बात तुम कह रहे थे बहन कि देखे, बहन देखिए मेरी बात सुने, मुझे तकलीफ हो रही है। ये नीचे देखिए वो क्या कह रहे हैं, आप उनकी तवज्जो, ये बातें बाद में कर लेंगे, हम छोड़ दें इनको, मेरी पहले उसको बात छोड़ तो दें। सुने। मुझे ये बातें जो ड्रामे कर रहा है ये लड़का, ये आदमी, मुझे कम से कम ये तो पूछने थे फारूक भाई कि जो ये छुपाना क्या चाह रहा है। जो बात कादियानियों की ब्रॉड पे हुई है, जाहिर है उनकी ब्रॉड पे 200-300 बंदा बैठा होता है, ठीक हो क्या? अब मुझे ये बता दें यहाँ पर कि यहाँ तो सिर्फ 60 बंदे बैठे हुए हैं। हाँ जी बताओ क्या बात है? भाजी माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है? अभी तुम किस चीज की माजरत चाह रहे हो भाई? जो तुमने मेरी कादियानियों की ब्रॉड के ऊपर बात सुनी है, तुम इसको पब्लिक करो, बताओ इसको। देखें, ये अच्छी बात नहीं होती। और भाई अच्छी बात क्यों नहीं है? आप मेरी बड़ी बहन है, Shut up! डांट सकती मैं हैं, बिल्कुल लेकिन तुम्हारी ये बड़ी बहन नहीं हूं। तुम्हें किसने कहा बेवकूफ रहे कि मैं तुम्हारी कुछ लगती हूं? आप तुम खाम खाई लगे हुए बड़ी हमारे बहन हो तुम्हारी। अपना बड़ी बात बहन बताओ, है, काम करो अपना, उलमा है। जाओ। एडा तो सका रहना नहीं मेरा। बात बताऊं आपको तो फलाना करूं, तो बताने की बारी आई तो तुम्हारे मुंह में कुगड़ियां पड़ गई हैं। एडी में मतलब ब्रॉड के ऊपर बात हुई है तो करो, इतनी जरूरत है तो करो। कर क्यों नहीं रहे? कोई बात हो तो करो। और गुजर कर दें, बेचारा बच्चा है, समझ जाएगा। देखें, बड़ी बहन है, अब Shut गुस्सा तो up! बनता है ना उनका। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे को ना भाई कहने की और ना बहन कहलवाने की। जो बात तुमने की है ना वो करो यहाँ पर और चलते बनो, चलो। अस्सलाम वालेकुम। देखें, भाई आप आपकी जो मर्जी उससे है। बात करें वो बात छोड़ देना, अगर खत्म करनी है तो खत्म कर दे। आप उसी को क्यों गोल गोल घुमा रहे? ये तो करना ही है तो करे, अगर नहीं करनी तो नीचे वो जो देखिए बिनते हवा, मेरी सीधी सी बात है, तुमने जो कहा है कि अगर मैं वो बात करूं जो आप कादियानियों के मैं कर रही थी, तो मैं अब तुम्हें चाहिए कि अब तुम बात करो। तुम लोगों को जाके तो वो रख रहे हो सस्पेंस के अंदर के, पता नहीं कौन सी बात थी, समझ आई? तुम्हें इतने तुम्हें गैरत है तो तुम करते क्यों नहीं? बात करो, इतने तुम खत्म नबूवत के मुजाहिद हो तो करो बात। थोड़ा आप ही दवा छोड़ो इन चीजों को। ये ऐसी गोल, यही बात मैंने कही है कि करनी है तो करो, नहीं करनी तो छोड़ दो। वो नीचे नहीं वो तो सिर्फ एक शोशा छोड़ा था ना ड्रामेबाजी का। मैंने तो माफी मांग ली है, आप मेरी बड़ी बहन है, और माजरत छोड़ो ना भाई इस बात को, अब छोड़ दो ना, खत्म कर दो ना इस कहानी को। और नीचे वो बकवास कर रहा है उसको जवाब दो। अगर आपको ज्यादा कुछ घुमाने का है ना तो वो नीचे जो बातें कर रहे हैं ना। इतनी मेरी प्यारी बहन है, इसकी दिलोजारी करते रहते हो हर टाइम। मैं भी बहुत दुखी होती हूँ सुन सुन के। एक बात मुझे खुद बहुत दुख होता है, मेरी बंद प्यारी करो बहन है। कम्युनिटी, और जो बात है वो बात करो। जो तुम कहती हो कि कादियानियों की ब्रॉड पे जो हुआ वो बताओ, बात खत्म। मैं कादियानियों की ब्रॉड मेरी पर थी, प्यारी क्या बहन हुआ? है, देखें मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा। तो आप प्राइवेट उसको मेरी बात सुनो, जैसे देखे मर्जी जी कर कि देना। बिनते हवा, एक बात हुई है 400 लोगों के दरमियान, ठीक हो क्या? जी जी और ये मुझे कहता है कि मैं तुम्हें प्राइवेट में बताऊंगा। तुम होते कौन हो मुझसे प्राइवेट में बात करने वाले? बताना मैं क्यों करूं तुमसे प्राइवेट में बात? इनसे एक पब्लिक बात है, किसी की ब्रॉड की बात है, वो करो यहाँ पे। नहीं बताना चाहते तो चुप हो जाओ। क्यों इस बात को बार बार घुमा और रहे भाई हो? वो सस्पेंस, मेरी बात सुनो बिनते हवा, एक ब्रॉड बात हुई कोई या नहीं हुई, मुझे तो पता नहीं किस बात की बात कर रहे हैं ये। अब ये करेगा तो पता चलेगा। अब ये यहाँ पर करे, ये सिर्फ लोगों में तमाशा करने के लिए सस्पेंड डालने के, पता नहीं कौन सी बात। मैं प्राइवेट में कौन सी ऐसी बात है? अच्छा मैं बताता हूँ। एक मिनट बताओ। उमर बाप साहबा, मुझे जरा बात करने का मौका बताओ दें। जी, बताओ बताओ। देखें, मैं एक मिनट उमर बाप साहबा, मुझे थोड़ा सा मौका दें बात करने का, अगर इजाजत है तो मैं करूं बात। जी जी करो। ह्यूमैनिटी, जो पहले बात किसी ब्राड पे ही हुई ना, उसमें कौन सी कबाहत है? या पहले भी वो 150, 10, 20 लोगों ने सुनी है तो इधर बता देगा तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल 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 शाहिद भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक बात नहीं, है मेरी कि बात public सुनो। है। अगर ठीक है? वो इतनी, यानी कि वो
काबिले एतराज बात है, तो वो पहले भी लोग सुन चुके हैं, आपकी पहले भी जुबान सुन से सुन चुके हैं। लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ही की है वो, तुम कहते हो कि मैं थी वहां पर, मैंने की है। तो जब मैंने की है, मेरी बात है, मैं उनकी ब्रॉड पे बैठ के कर रही हूँ, तो फिर तो परेशानी वाली कौन सी बात है, उसको करो। वो 400 क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों ने तो पहले भी सुना होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 भाई होगा, उनकी किसी ना ब्रॉडों किसी पे ने तो सुना होगा। 200 लोग आम बैठे होते हैं। 300-400 बंदे थे। आप बात करो और बात करो आप, वो पहले अगर करनी है तो तब भी ह्यूमैनिटी ठीक है, नहीं करनी तो फिर भी आपकी मर्जी। फिर ये बार बार ये नहीं बोले मैं नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं बोलना ऐसी चाहता। कोई बात नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इनको ठंडा करने के लिए बोला था कि बस तो फिर करें। अपनी गलती का मैं भी एतराफ बात करे कि कर मैंने लूंगा। ऐसे बोल जी, दिया, फिर मैं माजरत ये चाहता सस्पेंस हूँ। नहीं रहे, ये सस्पेंस जी, खत्म जी, हो जाए सब लोगों में सुन जो ले, आप मैं डाल रहे माजरत हैं। चाहता हूँ और मैं मेरी बड़ी बहन है, ये भी सुन ले। चलो जी, जज़ाकल्लाह, बात इस खत्म बड़ी हुई। बहन से बातें नहीं करते, तो बस खत्म हो गया है। आप आपने नहीं कुछ करना तो अब प्लीज उस दूसरों को मौका दे, और बार बार 3 घंटे से एक बात को घुमा घुमा कर फिर वहीं आकर ना खिलाए भाई। आगे से दिमाग खराब है, और आप आगे और मसाला बनाते शुरू हो गए। जिस तरह आप ढीली ढीली बातें चाहे करते माफ हो। कर दें, क्या हो गया यार, इतना भी किसी बेचारे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा वो जी, माफी आप मांग रहा नहीं, है, हम इंसल्ट नहीं कर रहे, वो भाई है हमारा, नहीं छोटा वो माफी मसला मांग नहीं रहा है तो है। यार उसको ड्रामा दे वो भी दो आ कि गया। ठीक है यार, माफी आपको दे दी हमने, आइंदा से ऐसी हरकत ना करना, बस ये कह दें उसको बेचारे को। कुछ नहीं, उसने 10 दफा कहा ये माफ कर दो, तो कर देना चाहिए माफ। अच्छा भाई, मेरी बड़ी बहन है, वो आप कर देंगी माफ। ये क्या हो बहुत गया महान भाइयों आदमी बहनों का है, ये मसला तो हर सारा दिन जो है ना यही काम कर रहा होता है। ये गलती पे आप ये करने वाले हैं। अल्लाह की कसम गलत बोल रहे हैं, ये कादियानी मर्ज़े जी, ये मुझसे बहुत तंग है। ह्यूमैनिटी, ये कौन सी आपके पास जंतर बूटी है कि अपने भी आपसे तंग हैं तो बगाने भी आपसे तंग अपने हैं? ये भी कौन सी हुफा जंतर और बूटी गैर है? भी हुफा, हम किधर जाएं? वैसे भाई आपकी तबीयत ठीक है? देखें ह्यूमैनिटी, ये आप तो कौन क्या सा है, मिट्टी का तेल जिस्म को मार के घूमते हैं कि अपने भी खफा हैं बगाने भी खफा हैं? कुछ अकल करो, एक साइड यार तो रख लो, ना अपने हैं ना बगाने हैं आपके साथ। कादियानियों के रोज क्लास लगाते हैं, आज अपनों की लगा लिया हमने। नहीं ऐसा करेंगे, आपस में हम लड़ आपको रहे। पागल बोल रहा है, इसको जवाब दो। देखिए मुझे कुछ भी बोले, लेकिन जब गुस्ताखियाँ करते हैं ना तब मैं बोलता हूँ। मुझे बेशक जो भी बोले, मैंने सीखा ही है। ये देखें कितनी मुझे बड़ी गालियाँ दे कोई मसला नहीं। ये पढ़े, ये देखो ये क्या कर रहा है। आप ना उधर देखें, मुझे जो दिल है बोले अच्छा, तो बस। आप हमारा सर खाने के लिए ऊपर क्यों बैठे हुए? आप मेरी बहनें हैं ना। ओ भाई माफ कर दे। ह्यूमैनिटी, बहनों को माफी दे दो, आप खुद नहीं माफी मांगो, बहनों को माफी दे दो। ऐसा भाई नहीं चाहिए हमें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि तमाम आप खैर व आफियत से होंगे। जी ये बस सैयद आस्ता इस्माइल आस्ता भाई, खैर अस्सलाम आफियत से हो रहे हैं हम, आस्ता आस्ता। अल्लाह का शुक्र एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र रबाब साहब, आप बहुत अच्छी बराड़ अपनी जैसे चला रही हैं उसी के ऊपर रखें, और अगर ये भाई की बात नहीं बताना चाहते तो इनको नीचे भेज दें और सुकून से आप अपनी बराड़ और अपने मौजू के जी ऊपर जी रखें। मैं सोने लगा हूँ, और आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, मैं वैसे चला जाता हूँ। वो मेरी बहन है तो उन्हें आप ना बताएं, उन्हें देखिए, पता है क्या करना है उनने। इस दौरानिया में मेहरबानी। की बात सुन लें। आपकी गुफ्तगू के दौरानिया में तकरीबन मैं जो देख रहा हूँ 15 से 20 बंदे जो नए इस बराड़ के ऊपर आए और वो आपकी इन लड़ाइयों की वजह से यहाँ से चले गए। तो अगर वो सुनने के लिए वो आए थे तो उसके गुनाहगार हम सब मौजूद हैं। हमारे पे आ रहा है कि हमने उनको टाइम ना दिया और हम आपस में चपकलिश की वजह से वो लोग हमसे दूर हो गए। तो लिहाजा खुश प्यारे भाई, तो खुश प्यारे होता है, भाई, दो आदमी लड़े तो प्यारे शैतान भाई, तो खुश हो गया ना थोड़ी देर प्यारे भाई, सुन। आप सैयद हैं, आप सैयद हैं तो मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, नहीं कि मुझे बहुत अच्छा जवाब आता है, ठीक है। भाई आपको जो आता है या नहीं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, प्लीज फ्रेंडली आप थोड़ी देर खामोश से रहें, आप ऐसी गुफ्तगू मत करें। ये मिर्जा हंजीर मुर्तद कज़ाब आया है, इसको ऊपर ले लें।
کی رضا ہے سب سے پہلے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو رکھ کر ہم یہاں پہ یہ عبادت سمجھ کے اس کام کو کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہر ایک انسان کا خیال بھی رکھنا ہے. اور تو مد نظر رکھتے ہوئے نئے جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا جو آج آئے اور وہ چلے گئے، انہوں نے دیکھا جب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس کے اختلافات کو لے کر سید بھائی بات سنیں، یہ ہمارا فیملی ٹائم تھا، ہم نے بھی تو انجوائے کرنا ہوتا ہے نا کبھی کبھی. ابھی یہ فیملی ٹائم تھا. ٹھیک ہے جی، مع السلام. آپ بات کریں، میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں سید بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھیں، آنکھیں ٹھنڈی کریں آپ بھی. کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے. سارا دن قادیانیوں پر لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی لڑائی کرنی جی چاہیے. مہر بھائی اس السلام طرح علیکم ورحمۃ باتیں اللہ کرنی. اور وبرکاتہ. پلیز مجھے موڈ بنایا 1 منٹ کے لیے، پلیز بات بھی ہٹا دینا. آپ نے مجھے اتارنا، میں خود چلا جاتا ہوں. عزیز بھائی کل ملیں گے. وینٹی تم نہیں، جب تک آپ کو نیچے گرا کے آپ کے گٹے گوڈے نہیں چھلیں گے اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا. یہ میری باجی ہیں، یہ مجھے خود نکالیں گی، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے دھکا دے کر خود نکالنا. ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. آپ یقین کریں گے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بہنیں جو ہیں انہوں نے کال کی مجھے 2 دن پہلے اور وہ زارو قطار رو رہی تھیں. ٹھیک ہے، زارو قطار رو رہی تھیں کہ ہم ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں آئی تھیں اور کہ ہم کام کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے. لیکن انفارچونیٹ کہنے لگی کہ بدقسمتی یہ ہماری کہ اپنا وہ جو کچھ مرد جو تھے انہوں نے عورتیں بن کے اور ان عورتوں کے ساتھ دوستیاں کی. ٹھیک ہے کہ جی ہم تمہاری فرینڈس ہیں، اس طرح ہیں، اپنی آئیڈیا دوسری بنا کر، اور پھر ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ لی. اور ان تصویروں میں جب آپس میں جیسے سہیلیاں شیئر کرتی ہیں تو ان کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے اب ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور وہ لڑکیاں ہیں جو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے سے رہتی ہیں. یہ ہم مردوں کا حال ہو چکا ہے خواتین کی عزت کے حوالے سے. جی حور صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی جی آپ ساحل میں شاہ بات صاحب بڑے ختم ہیں. کرنے لگا ہوں، پھر آپ ان سب کو ہی ٹائم دے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. ایک منٹ مولانا صاحب، ایک منٹ مولانا صاحب. جی گلوبل بھائی آپ 30 سیکنڈ، ایک منٹ مولانا صاحب. گلوبل بھائی 30 سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کریں پلیز. ساحل بھائی 30 سیکنڈ میں 30 سیکنڈ اور ڈال دیں. جی چلے 1 منٹ میں کریں. چلیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں اگر ہم دوسرے کے نقطۂ نظر پر تنقید کریں تو کم از کم یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی گفتگو میں تھوڑا سا اس لحاظ سے کریں کہ دوسرا بندہ اس بات کو لازمی طور پہ سمجھے کہ مجھے پوری ایمانداری سے یہ بندہ سمجھا رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہ رہ جائے. یا اگر ہم اس سے بیان کر رہے ہیں کوئی بات تو اس میں بھی یہ کہ تنقید بھی جو ہے بس اس بات کی حد تک اگر ہم محدود رکھیں تو شاید وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ جس بارے میں اس وقت بات کی گئی جب اختلاف رائے پیدا ہو گیا. تو یہی گزارشات ہے، باقی ورنہ گلوبل بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا، میں بول لوں تھوڑا سا. آپ نے 30 سیکنڈ تھوڑا سا مجھے چلو گلوبل بھائی ہو گئی گل، ہو گئی میں سمجھ گلوبل بھائی اچھا سنیں ذرا معذرت، مجھے بات کرنے دے دیں. آپ کر لیں جی. اچھا جی اچھا میں بات یہ شاہ ہے صاحب کہ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی شاہ صاحب، میں یقین جانے دل میں نے آپ کے بارے میں ابھی گفتگو دیکھیں. میں نماز پڑھ کے آیا، صبح نماز پڑھنے کے بعد میں نے جب بروڈ کھولی تو وہاں نا مفتی صاحب کا مجھے نا چہرہ نظر آیا بروڈ پہ. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. وہاں جب میں نے گفتگو سنی تو مجھے نہیں پتا یہ عورت کون ہے. یہ میری غلطی ہے، میں اس کو بانگے دول کہوں گا کیونکہ
के अकीदा ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि अगर मेरी वजह से इतने बड़े हमारे मोहसन शाह साहब जिनका इतना मकाम है और इतनी मेहनत है इनकी माशाल्लाह, मुझे इल्म नहीं था यकीन जाने कि ये औरत ऐसी है या इस तरह की है। मैं सिर्फ आबद भाई को जानता था, तो लिहाजा मैंने मुफ्ती साहब का चेहरा देखा, मैंने इस तरह की गुफ्तगू की। और मैं मुफ्ती साहब आपसे और तमाम साथियों से दिल से यकीन जाने अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मैं माजरत करता हूँ मुफ्ती साहब से ख़ास तौर पे, और मुफ्ती साहब मुझे माफ़ कर दें जी अगर उनकी दिल आज़ारी हुई हो। माफी और मेरा माफी दिल में- हो गई गल सुने भाई, सारे सुने। अच्छा ये देखे, ये भी तारीख का आज पहली बराड़ है, मुबश्शिर शाह की हिस्ट्री की पहली बराड़ है। ये रिकॉर्डिंग चूंकि हो रही है तो हर चीज रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि मैंने किसी अपने मुसलमान समझ ले भाई के ऊपर तनकीद की है या इस तरह का रवैया इख्तियार की है। यानी ये जो उम्मे रुबाब है, इसके बारे में जो आज जो कुछ हुआ है, असल में मेरी आदत ही नहीं है। मैं तो वो हूं कि कादियानी हो कादियानी, फिर तो कोई खैर दी खबर मेरे को कोई नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ते लेकिन होए अगर कोई मुसलमान मिर्जे कादियानी ते उत्ते लानत पाने वाला होवे ते ओनू ते असीं लाने हैं गले, और उसको तो हम सर पे बिठाते हैं और सर पे से जाते हैं भाई। ये शुरू दिन से मुबश्शिर शाह का ये वतीरा रहा है। अब बात ये है कि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उम्मे रुबाब के बारे में आज मुफ्ती मुबश्शिर ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया। उसके पीछे ये है कि भाई टिक टाक के ऊपर एक वाहिद बराड़ ऐसी है उम्मे रुबाब की कि सारे कादियानी इकट्ठे होके अपने अकायद को पेश करते हैं और कुरान के रंग के अंदर पेश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये कोई कादियानियत का रद्द हो रहा है कि कादियानियत की तबलीग हो रही है? तो आज फिर मजबूरन ये डिसीजन लिया गया कि कौम के सामने हकायक आने चाहिए, कि जो हकीकत है ना वो आनी चाहिए। कि उम्मे रुबाब की कुरान दानी भी आज चलो खुल जाए फिर, कि ये जो कुरान का नाम लेकर के लोगों का एक हिसार बनाया हुआ है और अपने गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, इसकी कुरान दानी असल में है कैसी? कम से कम तस्वीर का एक दूसरा रुख ये दिखाने का आज मैं समझता हूँ मौका था, तो वो मैंने दिखाया कि कम से कम लोगों देख लो कि ये कुरान जो बड़ा कहते हो कि ये कुरान पढ़ती है और कुरान से बात करती है, ये कुरान है कैसा? ये कौम को जब तक नहीं पता चलना था तो इन्होंने इससे पीछे नहीं हटना था, मुसलमानों ने तो नहीं हटना था। ये मजबूरी आज ऐसी हो गई और इस मजबूरी का समझ ले मैंने फायदा उठाते हुए ये डिसीजन लिया कि आज जो कच्चा चट्टा है ना खोल दिया जाए। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा किया और ये मुफ्ती साहब, कादियानियों आपने से जो भाई ये- कुरान पे बात नहीं करते, हम नहीं करते। मिर्जे कादियानी को पहले शरीफ इंसान तो साबित कर लो। वो पहले शरीफ इंसान तो वो तो कहता है किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे नादमदाद हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की यार। वो कहता है मैं लाम नून हूँ, वो खुद कहता है मैं जाए नफरत हूँ। वो कहता है मैं साहिल खान का लाम नून। साहिल खान नाराज ना हुई भाई। मुफ्ती साहब इतना भी नकारा नहीं अभी। अच्छा मैं की तो आपको की थी, मैं कहना है नहीं मेरा एलाम नून इस काबिल नहीं है। जी मुफ्ती साहब आप दिल से मुझे माफ कर दें, दिल से माफ कर माफ दें। ही माफ है जी भाई जी। मौलाना साहब, आप जरा सा एहतियात करें, मौलाना साहब, लितर मार के रखो। मैंने ये फैसला किया हज़रत, मैंने ये फैसला किया है, मैं आज के बाद इंशाल्लाह अगर कोई आऊँगा भी तो आबद भाई की और मुफ्ती साहब की बरात हाँ अपने मुंडिया दे इर्द गिर्द रिया करो। ओ भाई ओ बड़ी बराड़ खतरे तो खाली नहीं हो बराड़,
वो ब्राड 25 साल से मुफ्ती साहब खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे आप जो है तो ऐसी बात करते हैं, ये वो लोग यही वीडियो जो है तो एक मिनट यार बात तो करने दो ना जरा, एक मिनट। ये आपने जो मौलाना साहब जो वीडियो या बात की है ना, यही वीडियो वो लोग इस्तेमाल करेंगे कि ये देखो मुफ्ती साहब पे अपने लोग फतवे लगाते फिर रहे हैं। हालांकि आप तो मुफ्ती हैं भी नहीं, आपका फतवा होगा भी नहीं, लेकिन उनका 25 साल से काम है। 25 साल बहुत अरसा होता है। तो वो ये है कि चलो ये अच्छा हो गया, अल्लाह पाक की तरफ से ये अच्छा हो गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग वो पिछली रिकॉर्डिंग भी और ये भी दोनों को हमने इकट्ठा करके लगाना है, तो वो लोगों के सामने तस्वीर के दोनों रुख आ जाएंगे। तो चलो अल्लाह पाक की तरफ से ही ये बहुत अच्छा हो गया कि एक अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया जी। ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा यार मुझे इजाजत है, सारे साहिबान बैठे हैं। तैमूर मुफ्ती साहब तैमूर लम्बे पै जा भाई। मुफ्ती साहब आते ही नहीं है, हमारे पास तशरीफ नहीं लाते हमारी ग्लोबल भाई। मैं यकीन मानो वो कोर्स शुरू किया है, ऑनलाइन तकाबले दियानो मज़ाहब का कोर्स शुरू किया है। तकरीबन 1600 स्टूडेंट मेरे पास हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मतलब उनको टाइम देना, उनके मामला सुनना, उनके सवाल जवाब, 24 घंटे मैं इतना मसरूफ मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जाती के ही काम। मैं आपको बताऊं तो आप हंसेंगे यार, ये क्या कह रहे हैं। चले रह जाते हैं, यकीनन रह जाते हैं। कभी कभी 1 से वीक थोड़ा 5-10-15 मिनट का वक्त निकाल लिया करें, कभी तशरीफ ले आए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ज़ियारत कराया करें। बस अल्लाह सलामत रहे। देखें मुफ्ती साहब एक आखिरी बात करूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आप भी जरा सा ऐसी बराडों से जरा सा एहतियात करा करें, क्योंकि हम अभी हमें तो समझ आ गई, हम तो इधर टाइम हो गया। नहीं ना जी खान जी, नहीं ना जी, और मैं एहतियात नहीं ना फॉलो करके जाते हैं उधर, खान जी। बात सुने, बात तो सुने ना, बात सुने हजरत जी। अगर मुबशर शाह ने बात नहीं, कोई और तो कर नहीं रहा था, बताए ना, या तो फिर कोई और हो ना कोई करने वाला, तो फिर मुबशर शाह से तो ये चीजें हजम नहीं होती भाई। नहीं ना भाई ना, चले मेरे हजूर की इज्जत पे जहां हमला होगा असी बज पैने उथे, ऐसी दी तैसी कोई भी हो। ठीक हो गया। हाँ ओ भाई, कुरान 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 कुरान, वो खंजीर कहता है कि कुरान मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। मैंने वो जो किताब लिखी है कादियानी कलमा, उसके अंदर वो सारे दलाइल मौजूद हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है किताब, पढ़ के देखें आपको पता चले। और खुदा की कसम खान जी मेरी आवाज विंडो पे एकदम बुलंद हुई आवाज। जी जी जी। ये किताब जब मैं लिख रहा था ना, अल्लाह शाहिद है, अभी फजर की नमाज पढ़ के मैं हटा हूँ सुबह, अभी तो सूरज तुलू हो गया है, यकीन मानिए मैं बीमार हो गया था बड़ा सख्त। मेरे शिगिर्द गवाह हैं, मेरा दिल कमजोर है इन मामलों में। हजूर की इज्जत पे आए कोई करे हमला करे, ओए होए, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, मुझे सांस चढ़ जाती है, मेरा बहुत लर्जा तारी हो जाता है, यकीन सच्ची। तो मैं जब किताब लिख रहा, ये गुस्ताखियां चूंकि मैंने लिखनी थी बीच में, लोगों को पता चले, तो मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई भाई बड़ी सख्त। तो कौम को बता रहे हैं हमने, इन्होंने कुरान की चादर ओढ़ के, कलमे की चादर ओढ़ के, किबले की, खाने काबे की चादर ओढ़ के, मुहम्मद की चादर ओढ़ के, इन्होंने इस्लाम के ऊपर धोखा किया है, फ्रॉड किया है। यही वजह थी कि हमारे उलमा ने 1974 की असम्बली के अंदर इनको नॉन मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर करवाया कि इनका इस्लाम से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। दौड़ जाओ, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी बात जाने से पहले मुफ्ती साहब के लिए आप चले गए हैं, तो आखिरी बात सुन लें। हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका है, खान भाई मुफ्ती साहब के लिए है ये, हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। तो मुफ्तियाने कराम को बोलना पड़ेगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। राव भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी सॉरी, जो भी आप लोग का पहले यार बात चल रही थी, तो वो फिर मैंने जब मुफ्ती साहब को देखा तो वो फिर मैंने उनको लिया, तो आबिद भाई सबसे वो बात फिर वहाँ से रुक गई।
آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب ختم نبوت پر کام کرنے والے اولین مجاہدوں میں سے ہیں جنہوں نے آن لائن ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا. صفحے اول کے مجاہد جی، صفحے اول. بالکل بالکل. مجھے مجاہد نہیں ہے، سپہ سالار ہے. یہ سپہ سالار ہے، مجاہد نہیں ہے. مجاہدوں کے سپہ سالار، بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور بھی جو ہے بعد میں خوبصورتی پیدا کر دیا آپ نے جناب. نہیں، وہ مفتی صاحب نکل گئے. اصل میں وہ آج بھی جب وہ سبحان اللہ کے نام سے آئی ڈی ہے الطاف راجہ، وہ سب سے بڑا شاتم ہے. وہ پچھلے ہفتے ہماری براڈ پہ بھی آیا تھا، عابد بھائی کو اس کو بتایا تھا کہ اس کو اتار دو. وہ ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے، میں ادھر سے گزرا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تھا لیکن میں بزی تھا. آج تک ہے سر آپ اپنی پیٹرول پہ بریک نہیں نہ لگاتے، ہم کیا کریں؟ نہیں، وہ پیٹرول میری بریکیں ہیں نہیں سر، میں بغیر بریک کے چلتا ہوں. یہ آپ کو شکایت نہیں ہے، یہ قادیانیوں کو بھی شکایت ہے کہ یہ 1 منٹ کے اندر ہماری ساری تاریخ کو جو ہے نا ریوائنڈ کر دیتا ہے. یہ ان کو بھی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے تو تھوڑا ایسا ایسا کیا کرو. جی بس میں یہ کہنے آیا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ عمر باب نے اس دن بھی یہ ہوا تھا، اس کی کوئی 20 منٹ اس کو گالیاں دے رہے تھے. میں اوپر گیا ہوں، میں نے 15-20 منٹ جو ہے مرزیوں کو خوب اچھی طرح دھویا ہے. تو جناب میں دادا جی کی آئی ڈی پہ گیا تھا تو جمعہ شباب نے آ کے کہا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں قادیانی ہو گئی ہوں، میں احمدیہ مسلک کو جوائن کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. میں صرف یہ بتانے آیا تھا. میری عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے جی آپ؟ جی الحمدللہ. آج کیا موضوعات آپ لے کے چل رہے ہیں؟ اس بات کو آگے بڑھائیں گے یا موضوعات چلائیں گے؟ بتائیں. پیچھے نہیں چھوڑنے لگے. ہاں بالکل. ہم ہمارے اگر پلیٹ فارم سے وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے تھے ہم خاموش ہو گئے کہ جو کچھ مفتی صاحب کہنا چاہتے ہیں ہم بالکل بالکل وہ جب بھی کہنا، وہ جب بھی آئیں، جب بھی جو بھی کہنا چاہتے ہیں ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ساحل بھائی، انہوں نے بھی ساحل بھائی جی سر. جی جی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے مفتی صاحب آئے، اپنا موقف رکھ کے گئے. ہم عمر باپ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر اس طرح آ کے اپنا موقف رکھنا چاہیں وہ آ کے رکھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی عابد بھائی، شاہد بٹ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، نائٹ رائڈر بھائی بھی تشریف لائے ہیں. پہلے آپ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نائٹ رائڈر بھائی سے پوچھیں کہ یہ کس ڈر کی وجہ سے اوپر تشریف لائے ہیں جلدی جلدی. ہاں مجھے پتہ ہے. میں گیس کروں گیس کریں. ان کو ہوگا کہ کہیں ان کو بھی واش روم میں زیادہ نہیں تیز گرم پانی نہ مل جائے. تیز گرم پانی نہیں سر، ان کو میں نے میسج کیا ہے نیچے، انہوں نے السلام علیکم لکھا تو میں نے وعلیکم السلام، اور پھر اس تو احترام کے ساتھ کہا کہ جلدی اوپر تشریف لے آئے نہیں تو گرم پانی کا لوٹا موجود ہے. ہاں بھائی دیکھا، مجھے بھی اتنا تو پھر پتہ ہی ہے. میں بھی ظاہر ہے ہم نے بھی ایسے ہی دن ایسے تو نہیں نا گزارے، بھی دھوپ میں تھوڑی پھرے ہم. لیکن پھر ان کی تو اکیلے کی پشت پہ ہی پانی ڈالتے ہیں، پشت پہ نہ ڈالتے. ساحل صاحب تسی تے او گل کردے ہو، جا بچہ تینوں تتی واہ نہ لگے تے جرمن جا ٹھنڈ جی مار. اچھا وہ ایک ایرو کا سائن ہوتا ہے نا کہ آگے باقی بات اگلے پہ ہوگی. علی کی براڈ پہ بات ختم ہوئی ہے، ایرو لگ کے ہم ساحل کی براڈ پہ آ گئے. میرا دل یار وہ نا آج کوئی نیا حوالہ کوئی لائیں، کوئی گلوبل بھائی کوئی نیا حوالہ پڑے یار، آج کوئی ایک اور کوئی حوالہ پڑے آج مرزا صاحب کا نا. کیا حوالے پڑھنے یار؟ ایک منٹ صبر کیجیے گا، میں ایک حوالہ لے کے آتا ہوں. میں آؤٹ آتا ہوں. جی ٹھیک. یا پھر آج وہی والا پڑھ لیں جو اس دن پڑھا تھا علی بھائی کی براڈ پہ. آپ نے وہ کرنا تھا جو نوٹ کیا کہتے ہیں اس کو، روحانی، ہم نے توفہ کا معنی کرنا تھا ہم نے آج. ہاں وہ کر لے پھر. اصل میں نا وہی رہ گیا تقریباً. جی وہ رہ گیا، اس کو ہم نے تھوڑا ریوائز کرنا ہے. لیکن میں نا اصل میں آج اپنے دوسرے گھر میں ہوں
तो यहाँ पे मेरे पास मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या था, हाँ हाँ वो तो इसलिए मेरा ना ज़रा वो दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमने कोई हवाला ही पढ़ लेते हैं। वो मैंने वैसे उस वो ना अहमदिया पॉकेट बुक को मैंने वैसे देखा था, उसमें इतनी कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं, ठीक है कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा है उसमें तवफ़ी का, लेकिन कोई इतनी बड़ी काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं उसमें भी। और उसमें एक और नाइट राइडर भाई हमने एक तो ये करेंगे, और इसके रिलेटेड और क्या चीज़ें रहती हैं। हाँ फिर उसके बाद अगला जो होगा ना हमारा मौजू, वो हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे पढ़ेंगे, उनके मुतल्लिका हदीस। हाँ यार ठीक है। जी ग्लोबल साहब, आप मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं तो ये देख ले मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, तो फिर सोच समझ के मेरे साथ फाइट करना। यार मेरी मजाल है भट्ट साहब, मैं हिम्मत कर सकता हूँ, आप बड़े भाई हैं जनाब, कैसे हो सकता। इसीलिए मैंने तस्वीर लगाई है। ना कह लेना कि ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, मैं सिर्फ अजे 50 साल ਦਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ठीक है जी ठीक है। तो भट्ट साहब आपका मसला सॉल्व हो गया? सबसे पहले ये बात बताएं मॉडरेटर की सेटिंग्स वाला। नहीं अभी तो मैं ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम आजाद हो गया कि चक्करबाजों को चक्कर आने शुरू हो गए हैं अभी। नहीं, जब आप ब्रॉड पे जाएंगे ना, जो नीचे 3 डॉट होते हैं आप उसको टच करें, मॉडरेटर सेटिंग में जाएं, ऊपर जो बंदा बना हुआ है उसे प्लस करेंगे तो उसके बाद आप मॉडरेटर सेट कर सकते हैं जो जिसको आप करना चाहें उनके नाम। तो बंदा आगे से छांटा मारता है तो क्या करें? नहीं ऐसा नहीं, आपकी ब्रॉड पे वो बंदे जाएंगे, आप बुला लीजिएगा, जिसको आपने करना होगा वो हो जाएंगे, उनके सर्च कर लें अपने फ्रेंड्स लिस्ट में तो हो जाएंगे वो। अस्सलामुअलैकुम मलिक कैसर साहब, सर किथे गए वो? सर जी मैं बस अगे पीछे शिकार से निकलिया दसी। सर कदे जनाब चक्कर ला लिया करो। साहब तो मिलते नहीं है, छोटी मोटी ब्रॉड ते आंदे ही नहीं है, वड्डियां ब्रॉडां ते जांदे ने, तलत मतलब की ब्रॉड ते मलिक साहब यार मलिक शार्प शूटर दे नाल जेरे साया जेड़ा फोटोआं लवांदे ने मलिक साहब जेड़े यार मलिक साहब अपनी निगरानी च काम करांदे ने कि कोई एंगल सजा खब्बा ना हो जावे। मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਅਸਤਗਫਿਰullah वैसे मैं ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੋਬਾ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤੋਹੀਨ नहीं यार उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी उस दिन, यकीन करो तुसी है नहीं सी। मेरा दोस्त मेरा रूममेट है ना लड़का उथे और अली दोनों मेरे रूममेट उथे मौजूद था ना, और उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੋ? ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ रूममेट भी ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਟਾਇਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੀਰ ਲਤੀਫ। ਇਹ ਹੁਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਈ। ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਟਰੂਥ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਟਰੂਥ ਕੱਲ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਮਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਨ ਮੈਨ ਗਿਆ, ਨੀਡੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਹੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਚੈਨਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਪੜਾਈਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਨੀਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਵਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਮੇ ਖਾਂ। ਇਹ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਬਾਈ 1 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਵਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸਲੱਤਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੜਾ ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰਦਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤਲਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਥੱਲੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਆਰਕਾਈਵ ਚ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੂਤੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂਤੇ ਵਾਲਾ? ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ? ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰੱਬੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੇਅਰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਤੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਯਾਰ ਸਹੀ ਜੈਨੂਨ ਸਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। देखो जी ये बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है, सिर्फ जिसने खींची है ना उसने कलर कर देता है बस। निशान 85 मतलब थोड़ी जी हाशिया आई हुई है, थोड़ी जी हाशिया नहीं ये पुराने दौर दी ओदा जो खिंची गई है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ 3D ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ 3D ਕੀਤਾ 3D ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ जेन्युइन तस्वीर है और ये तस्वीर ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਸਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਫੌਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਨਿਸ਼ਾਨ 85, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਰਮੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਔਰਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸਵਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 85 ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 16 ਦਿਨ ਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 16ਵੇਂ ਦੀ ਕਿ 14ਵੇਂ ਦੀ? 16ਵੇਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿਨ 14 ਦੀ। ਨਹੀਂ 16 ਦੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ रसूल वक्त 35 ਹਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰਦਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਸਬੂਈ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰਾਵੀ ਉਹ ਰਾਵੀ ਸਿੱਕਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4K ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਰਾ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਾ ਰਾਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸਨ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ पस साबित हुआ कि हाँ लो ठीक है, पस साबित हुआ कि तस्वीर असली है। नहीं तस्वीर दा नहीं मैंने पता, लेकिन रावी सक्का ने ये गल है। अच्छा, रावी सिक्का ने, ठीक है, रावी सिक्का रावी पक्की गल करदे ने ठोक बजा के। अच्छा ते मलिक साहब यार मैं ना एक्चुअली मैनू मैं सही गल मैं उस दिन थोड़ा परेशान ही रहा वा ਤੇ ਉਸ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਤਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੋਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, Exactly. ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਹੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ- ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸਨ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਆਂ 49 ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਪੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਮਰਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ। 49 ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਬੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਆਂ 49 ਮੀਆਂ 49 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਫਸੀਲ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ अस्सलामु अलैकुम नीटो भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। very sorry नीटो भाई, very sorry to hear that ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਲਾਨ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਕਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, सुल्तानुल कलम साहब। ये जरा मतलब अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, अगर किसी को ऊपर लेना हुआ तो मुझे नीचे उतार दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जी ठीक है। हाँ साहिल भाई, उस दिन मैं और मलक साहब और ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हम मौजूद थे वहाँ पे। तो जब उनका झूठ एक्सपोज हो गया सारी चीज़ें, फिर उन्होंने शातमियत स्टार्ट कर दी, ठीक है। और काफ़ी यानी कि उन्होंने शातमियत की और फिर नीचे से वो जो बम्बास्टिक है वो पहले नीचे उसमें लिखता रहा, क्या नाम है अपना, मैसेज में कमेंट्स में बड़ी गंदी बातें, फिर ऊपर आके तो फिर जब उनको पता भी है, देखें कि भाई जब उनको खुद पता है कि अगर हम कोई इस तरह की बात करेंगे तो जवाब में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो वो जानबूझ के करते हैं भाई, ये सीधी सी बात है। हम मैं उसको मना भी करता रहा, जब हम अच्छी गुफ्तगू हो रही है, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब भी मौजूद हैं, कैसर भाई भी मौजूद हैं, हमने इस पूरे उसके दौरान हमने कोई इस तरह की बात नहीं की। तो जब उन्होंने स्टार्ट की तो फिर ऑफ कोर्स फिर हमने फिर जो किया तो वो यही चाहते थे। नहीं उस दिन मैं ना असल में लेकिन दोस्तां ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। नहीं वो ठीक है। अच्छा पहले मैं उस दिन ਲਿਆਓ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਸਕੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਮਮੇਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਾਸੂ ਤੇ ਵਸੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਵਨ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨੀਟੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ਈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ बम्बास्टिक ने देखो एक दो दिन पहले भी ना उस दिन तो पहले भी एक दो दिन पहले भी उसने बढ़िया ही नाजायज गल्लां कीतियां ने, ठीक है। ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨੀਟੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ 59 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਮੀਆਂ 59 ਹੈ। ਸਾਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਟੋ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਮੀਆਂ 59 ਨੇ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਔਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਤਾਫਾ ਮਲੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ 8-9 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਪੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ 59 ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ 99.9% ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1379 1379 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਕਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋਈ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਕਜੇ ਨੇ 1 to all। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ 1,24,000 ਲਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਟਮਕਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ 1 to all ਕੀ 1,24,000 ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ 1,24,000 ਲਾਂਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤੇ 1,24,000 ਦੀ ਇਹ ਜਾਰਗ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ 59 ਹੈ ਉਹ ਜੱਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ। ਨੀਟੋ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਨੀਟੋ ਭਾਈ ਇਹ 1,24,000 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲਾਂਤੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਫਰੀਆ ਕਲਮਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਥੀਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਥੀਸਟ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ, ਇਹਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਥੀਸਟ ਹੈ, ਮੁਲਦ ਹੈ।
ਯਾਰ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਗੁੱਸਾਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੁਦੱਸਰ ਜੱਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ मैं भाई ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ अभी नवे हो, अभी तुम तिफले मकतब हो, ठीक है। आप टिकटॉक पे अभी आए हैं, हम इनका पीछा यहाँ से नहीं कर रहे। हमारा 1,24,000 वाली गल ठीक है ना, सारे को पूछ लो। ਉਹ ਸਰ ਬਾਹਰ ਹਾ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਟੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 1,24,000 ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੋ 1 ਲੱਖ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ माजरत जितनी शातियत ताहिर अमजद टोनी ने अमित कटरवाल के ग्रुप में की है ना, शायद ही किसी ने की होगी। मैं उधर इसीलिए नहीं बैठा, मैं मतलब समझे कि 4-5 साल पुरानी बात है, हम बैठ नहीं सकते थे, इतनी गालियां। मलिक साहब जेड़ा 1,24,000 दा फिगर है वो अस्सलामुअलैकुम प्यारे भैया, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अस्सलामुअलैकुम, अलोन की तरफ से, सुपर सरकार की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। प्यारे भैया सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र। सर मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ, ठीक है। मुझे अलोन कहते हैं और वैसे मेरी आईडी जो है वो सुपर सरकार के नाम से है। बेसिकली कंपैरेटिव रिलीजन नहीं, क्योंकि रिलीजन तो मैं चुन चुका कि वो मेरा इस्लाम है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव आप मकतबा फ़िक्र को देख लीजिए, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए बरेलवी, मेरे लिए जो है वो सुन्नी, मेरे लिए जो है वो यानी कि हनफी, मेरे लिए अहले हदीस, मेरे लिए XYZ जितने भी फ़िरके हैं सब बराबर हैं। मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन कुछ सीखने के लिए आया हूं, अगर मेरे प्यारे भाई मुझको सिखाना चाहें तो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप ये बताएं कि आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को क्या समझते हैं? जी मैं उनको जो है वो एक लानती समझता हूँ, ऐसे ही लानती समझता हूँ जैसे मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती है मिर्ज़ा ही है लेकिन मंदा नहीं। अच्छा मलिक कैसर भाई ये है हरामी, मिर्ज़ा ही है मिर्ज़ा ही। ओ बियाबानों के खंजीरो, मर्ज़इयो बियाबानों के खंजीरो। अच्छा यार वो नीडो भाई कितने चले गए, नीडो भाई कितने चले गए यार, नीडो भाई कैसर भाई आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अक्सर नोट किया होगा अहमद के नाम से जब भी टोनी होता है तो मेरे कमेंट्स नीचे होते होंगे, आपने नोट किए होंगे। हाँ बिल्कुल देखें। तो समझ लें कि मेरी उस दिन से दुश्मनी चल रही है इसको मैंने प्राइवेट में। ये अहले बैत की शान में भी जितनी गुस्ताखी इसने की है ना, शायद आपकी सोच होगी। किसने? ताहिर अमजद ने? यार पता नहीं, हो सकता है यानी कुत्ता, हो सकता है वो, अब हो सकता है कटरवाल के ग्रुप में। ये इससे पूछे ना, अब अकबर खान आता है, अकबर खान से पूछे कितनी की है इसने, सबको पता है। मलिक मुश्ताक साहब नहीं, ये बात तो सच है। वो मलिक ये मुश्ताक बात साहब भी आने वाले हैं, अभी वो बेचारे मसरूफ हैं, हजारों दफा आने वाले उसने टिकटॉक पर हजारों दफा ये बात की है, हजारों दफा कि 1,24,000 से ज़रब देकर कबूल करें अपने लिए। तो मलिक साहब 1,24,000 हमारा फिगर जो है वो अच्छा इसका भाई था ना एक अजीम करके, वो मुसलमान हो गया था, पता है आपको? उसने मिर्जा पे लानत की थी। कभी पूछ लेना। अच्छा जी पूछेंगे। अच्छा मलिक साहब ये 1,24,000 का फिगर हम यहाँ अंबिया के लिए कोड करते हैं या सहाब के लिए करते हैं? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अंबिया के लिए करते हैं ना। हाँ मतलब कुछ कहते हैं ना कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके 1,24,000 अंबिया को प्लस करके बोलता तो हाँ ये अंबिया को प्लस करके गलत उलाम है मेरे ख्याल में ना साहिल भाई, ये गलत उलाम है सहाबा के लिए 1,24,000। ओके ओके ओके, लेकिन अंबिया के लिए तो हम कहते हैं कमो बेश। हाँ अंबिया के लिए हाँ कमो बेश अंबिया 1,24,000 है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि सहाबा भी 1,24,000 है, लेकिन गलत उलाम है। ये उलमा बेहतर जानते हैं, ये हज़ारों में मेरे ख्याल में तादाद और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने फिर कोच किया था। अच्छा यार ये ना नीचे अल्लाह रखा साहब आए हैं, अल्लाह रखा साहब नीचे अगर कमेंट करेंगे कि वो ऊपर आके गाली नहीं निकालेंगे तो फिर मैं ऊपर लूँगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि उस दिन भी इन्होंने गालियाँ निकाली थी ऊपर आके। अगर वैसे नहीं मैं इनको अल्लाह रखा साहब ऊपर आपको लूँगा।
لیکن آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یہاں پہ انجان تھے، ان کے دوست ہیں اللہ رکھا صاحب کے، انجان صاحب جو ہے، تو ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ گالی نہیں نکالیں گے، تو پھر انہوں نے اس کی بجائے بہتر رہ گئے تھے۔ ہاں اس دن انہوں نے نہیں، ایک دن نہیں نکالی تھی تو وہ پھر ہم اس کے بعد ان کو اٹھایا تھا، تو آپ کو پتہ ہے پرسوں انہوں نے پھر بھی گالی نکالی تھی، تو اس لیے ہم نہیں اتارے۔ ساحل بھائی آپ بتائیں یہ کون آیا تھا، یہ ابھی کال پہ کون آیا تھا؟ یہ مرزائی ہے، اس کے ساتھ پہلے میری بات ہو چکی ہے 3-4 دفعہ۔ یہ کون تھا کیسر صاحب؟ مرزائی ہے، سپر سرکار، ہاں سپر سرکار سب کو پتہ ہے۔ الون نام کا بندہ کون تھا؟ وہ مرزائی ہے، سب کو پتہ ہے سپر سرکار، اور یہ مرزائی ہے، اور اس کے ساتھ پہلے ہماری 3-4 دفعہ بات ہو چکی ہے۔ یہ بڑا تیز تیز بولتا ہے، نیو یارک میں ہوتا ہے، امریکہ نیو یارک میں۔ صحیح ہو عابد بھائی، اگر عابد بھائی آج آپ کی پھر بات کرواؤں اللہ رکھا صاحب سے۔ عابد بھائی اللہ بے شک کروا دیں، بے شک کروا دیں، ملک کیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں محترم بلا میرے۔ کے پہلے وارننگ اصول نہیں اللہ رکھا، ٹھیک ہے اللہ رکھا صاحب گالی نہیں کڈنی تے اتنے آ جاؤ تسی، ٹھیک ہے جناب جی۔ اللہ رکھا ویلکم ہو گیا گلوبل بھائی بھی کر سکتے ہیں یار جی۔ اللہ رکھا صاحب سے یہ بات ہے، گزارش ہے کہ اللہ رکھا صاحب گالی گلوچ سے پاک ہے، ہماری براڈ ہم یہاں پہ گالیاں نہیں دیتے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو آپ کو ہم نہیں ڈراپ کرتے، آپ خود تشریف لے جائیں، عزت کا طریقہ۔ اگر آپ گالی گلوچ کے بغیر بات کر سکتے ہیں، جارے ہوئے بغیر جارحانہ انداز پر رسپیکٹفلی بات کریں، عابد صاحب سے بات کریں گے آپ دونوں کی گفتگو ہوگی، ہم میوٹ لگا لیں گے۔ بتائیں آپ کو قبول ہے؟ مائک ہٹا کے بتا دیں۔ ہاں جی، میں آپ کو بتا دوں میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ بھی بتا دیں۔ ہاں میری بھی ایک شرط ہے، آپ نے اپنی بتا دی، میں اپنی بتاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے بتائیے۔ ٹھیک ہے، میری جی ایک جی شرط ہے، میں پہل کسی سے نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے حضرت مرزا غلام احمد کی شان کے خلاف کوئی بات کی تو پھر میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہوگی بات، ٹھیک ہوگی بات، ٹھیک ہوگی۔ اچھا اگر کتاب پڑھی جائے اور کتابی حوالہ دیا جائے، تھوڑا ابھی تو اصول طے ہو رہے ہیں نا، باہمی گفتگو نہیں کرنے دیں گے ہم، دیں تو میوٹ لگا لینا ہے، اس کے بعد ہم نے میوٹ کر لینا ہے۔ صرف آپ کی گفتگو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی سی بات ہو رہی تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اچھا یہاں پہ براڈ کے اوپر ہم جو ہے بات بھی کر لو، میری سر پھر پتہ ہی نہیں چلے گا باتیں کس موضوع پہ کرنی ہے، تو پھر قادیانی لوگ آتے ہیں بات کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت پہلے آپ نے اپنا موقف پیش کیا، اب میں اپنا موقف پیش کر دوں کہ نہیں کروں؟ اچھا جی کر لو جی، تسی کر لو جی، اللہ رکھا صاحب کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کی، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، یہ میں صاف کر۔ پھر آپ ایک بات بتا دیجئے گا، آپ کہہ دیجئے گا کہ مجھے ڈراپ کر دیں، وہ آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہوگا، آپ کہہ دیں مجھے ڈراپ کر دیں، ہم ڈراپ کر دیں، گالی گلوچ نہ کریں آپ، ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن یہ ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں سن کے تو جاؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ٹھیک ہے، نہیں میری بات سنیں گلوبل بھائی، آپ اپنا وہ جو منیمم آپ ایک ریکوائرمنٹ ہے نا آپ کی، وہ بتا دیں۔ میں بتا دیتا ہوں، اللہ رکھا صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری براڈ کے اوپر مرزا صاحب کو مرزا صاحب کہا جائے گا، ایکسیپٹیبل ہے آپ کو ان کو مرزا صاحب کہنا، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں اپنی مرضی سے چلوں گا، میں آپ کی پابند نہیں۔ چند ایک باتیں تو آپ بتا دیں نا، کم از کم معیار گفتگو تو ہم طے کر لیں، پھر آپ اپنی مرضی سے چلیں۔ میں کم از کم نہیں، میں ان کا پورا احترام کرنا چاہتا ہوں اور کروانا بھی چاہتا ہوں۔ آپ احترام کریں، جہاں تک احترام کروانے کا، یہ تو آپ انفورس تو نہیں نہ کر سکتے کسی پہ اپنی سوچ۔